Pengantar ilmu nata. 1.1 Makna Nawa dalam Bahasa Arab. Anthara alk dan arka. النحو ليس مجرد علم لضبط أواخر الكلمات، بل هو بوابة لفهم أعمق عن اللغة والروح. في أصل الكلمة، نجد مفردتين متضادتين شكليا لكن متكاملتين معنويا: الطلاق والطريقة. الطلاق في اللغة يدل على الانفصال، وهو من جهة روحية يشير إلى التحرر من القيود الشكلية والجمود اللفظي. أما الطريقة فهي السبيل الموصل نحو الغاية الأسمى، وهذا يعكس أن النحو ليس فقط أداة لغوية، بل طريقا معرفيا وروحيا يقود المتعلم نحو إدراك أوسع للوجود. Nawu is not merely a science to regulate word endings, but a gateway to a deeper understanding of language and spirit. In its root, we find two terms, alk and arka. Alk in language indicates separation, and in spiritual sense it refers to liberation from formal restrictions and linguistic rigidity. Arka, on the other hand, is the path leading toward the ultimate goal. This reflects that Nawu is not just a linguistic tool, but a spiritual intellectual journey toward a broader awareness. Nahu bukan hanya ilmu untuk mengatur akhir kata, tetapi gerbang menuju pemahaman mendalam tentang bahasa dan ruh. Dalam akarnya terdapat dua kata penting, alk dan arkah. Alk berarti pelepasan, dan dalam makna spiritual berarti pembebasan dari kekakuan bentuk dan bahasa. Arkah adalah jalan menuju tujuan ilahi. Maka Nahu menjadi jembatan antara bentuk lahir dan kesadaran batin. 1.2 Metode Tamiz Jiwa dalam Nathar. تمييز في النحو ليس مجرد تبيين لغوي بين الأسماء والصفات، بل يمكن أن ينظر إليه كمنهج روحي لتمييز الذات عن الصفات العابرة، ولتمييز الحقيقة من الوهم. في الجملة العربية، التمييز هو اسم نكرة يفسر إبهاما سابقا، وهذا يشبه تماما ما يحدث في داخل الإنسان حين يسعى لفهم نفسه، فيبدأ بتمييز نواياه من أفعاله، وروحه من جسده، والباطن من الظاهر. Tamiz in Nawu is not merely linguistic clarification between nouns and attributes, but a spiritual method to distinguish the self from transient qualities and truth from illusion. In Arabic grammar, Tamiz is an indefinite noun that explains a preceding ambiguity. Similarly, a person begins to understand themselves by distinguishing intentions from actions, soul from body, and inner meaning from outer form. Tamiz dalam Nahu bukan hanya penjelasan gramatikal antara kata benda dan sifat, melainkan metode ruhani untuk membedakan diri dari atribut fana dan kebenaran dari ilusi. Dalam struktur bahasa Arab, Tamiz adalah isim nakirah yang menjelaskan kekaburan sebelumnya, sebagaimana manusia mencoba mengenali dirinya melalui pembedaan antara niat dan amal, antara ruh dan jasad, antara batin dan lahir. 1.3 Kh Miftichul Akyar, Jalan Rohani. في كل علم من علوم الشريعة، يظهر رجال جعلوا من تحصيلهم العلمي سلما للترقي الروحي، ومن بين هؤلاء الشيخ الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور كي مفتاح الأخيار حفظه الله، الذي يرى علم النحو لا كمجرد قواعد لغوية، بل كطريق لتهذيب النفس وتنقية القلب. In every branch of Islamic knowledge, noble scholars have turned their studies into spiritual ascension. Among them is the esteemed Kh Miftichul Akyar, who regards Nawu not just as grammatical rules, but as a path for soul refinement and heart purification. Dalam berbagai cabang ilmu syariah, muncul tokoh-tokoh agung yang menjadikan pencarian ilmu sebagai jalan ruhani. Salah satunya adalah Kh Miftichul Akyar, yang memandang Nahu bukan hanya kaidah gramatikal, tapi jalan penyucian jiwa dan hati. 1.4 Nada sebagai ilmu gramatika batin.
النحو ليس فقط علما لضبط أواخر الكلمات، بل هو علم يكشف عن نظام باطني يحكم المعنى ويؤطر الفهم. كل حركة إعرابية ليست مجرد شكل، بل رمز لحالة روحية أو معنوية. وهذا ما يجعل النحو بوابة لفهم أعمق للقرآن والحديث، بل وللوجود نفسه. Nahwu is not merely the science of word endings. It is a science that reveals a deeper, inner order governing meaning and structuring understanding. Every grammatical inflection is not just a form, but a symbol of a spiritual or cognitive state. This transforms Nahwu into a gateway for a profound comprehension of the Quran, Hadith, and even of existence itself. Nahwu bukan sekedar ilmu untuk mengatur akhir kata, tetapi juga mengungkap tatanan batin yang mengendalikan makna dan membingkai pemahaman. Setiap harakat bukan sekadar bentuk, melainkan simbol dari kondisi ruhani dan intelektual. Hal ini menjadikan Nahwu sebagai pintu gerbang untuk memahami Al-Quran, hadis, bahkan realitas kehidupan secara mendalam. قال أحد العلماء: إذا استقام لسانك استقام قلبك، والنحو هو أداة الاستقامة، لا لللفظ فقط، بل للفكر والروح أيضا. من يتدبر قواعد النحو يرى فيها مرآة للعقل وميزانا للنفس، فكل رفع يتطلب ثباتا، وكل نصب يستوجب جهدا، وكل جر يدعو إلى التواضع. One scholar said, "If your tongue is correct, your heart will follow." Nahwu is the tool of correctness, not just of speech, but of thought and spirit. Those who reflect on its rules will find in them a mirror for the mind and a scale for the soul. Every raf demands stability, every nab requires effort, and every jar calls for humility. Seorang ulama berkata, jika lisanmu lurus, hatimu akan ikut lurus. Nahwu adalah alat kelurusan, bukan hanya bagi lafaz, tetapi juga pikiran dan ruh. Mereka yang merenungi kaidah-kaidah Nahwu akan menemukan cermin bagi akal dan timbangan bagi jiwa. Setiap raf menuntut keteguhan, setiap nab memerlukan perjuangan, dan setiap jar mengajarkan kerendahan hati. Bab 2. Unsur Kalimat dan Bangun